أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa sukuni be sugal tagu dingira bela haga haqqati bi alhamdulillah go goni wajamudi illi sire karo ma wajikira asuga wajamun nogondi wada ga sukuni hangendo ge digan kan ga kene sere suina utuka dum gondo gundun ko o duwa ka sudanga ni wodu murnu be sui Allah ganna kisiro tanganya wada gara na idenya na suturanya na haju jarenya na saharo da ga suhunu nogondi na lagaru mo sirunya wada gara ngani no da ga mugundi me kibarum po sirunga o da ga wasun kason nogondi on alla nyaga kasu romante ko suda khagara jopodo mi alla ganna timbe mo ko siranda baro da kasu dangani nasu men ne ondo da kiteni nasu nasi kenne ondi alla ganna sun kasu gabe ko oda khay sahando ne wendo ide en kam alla ganna nyango da gadangani oda khawa lengi araba ke oda khawa ramadan bi tahillandindi ramadan bi tahillandi hijriya nga wujune do kamona gati adu tan nagati adu sino filli kenga gum miladiya nga 1442 alfayni ihida waisirina april ngaso lengi hay atamundo nakatonye lengi araba ke atamundo nakatonye oda kata ko kitabe nga marawlatul anwar min siratin nabil muqtari alla gana honni ni ben ondo da gara oda kana dangido kemba tengo foko kulli ji ilmin alim diga mu ko terengano ku qabeni we terengana daru ku qatawnu ku benu ga diga mu ko kana kun to kono kana ho sahabantu kutu arabadangi de goda gara wara Allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallama woda kaga sigi nugo ayo ko tammi ga yanka ari khara abu kadda sayibonu ngari khara faqatabahum wa tala alayhim ma anjala Allah min baratiha ayo ko benu ga yanka no ummul mu'minin ma aisha na barindi ara ayo ko tammi ari kharidangani kembere anyamarndi igu kusro hillibe iga kahi setani ga di wutu jarabi ga di wutu mu'min khalasin donyani ka igama katudura ngani miga kahini munafiqinu kuina diga mege sanki inyamarndi na yanga ngate mbugu kunno kondi duna no kondi kengani kengo to ko wada kona kala kengani hasan ibn sabiti ado mistah ibn usasa ado hamla bintu jasi ida kusu ida tanjige jande bugu bane sudi ya ko galle ngi kiyege be no kondi o ga ke qaje ndin kiyebe no kondi tanjige jande gamba kasere sudi ya ko no rakku kuraganade tay qamma munafiqinu ku abdullah ibn ubay ibn salul wallahu aja wa jalla imegati walla jita walla kibirahu minhu lahu ajabun ajim kebe ga bisi hike goro ndenga na sanki yanga ngate nga kundangani kebe mamante ngani mana yanga ngate ngi dangani kebe gore ngani akendi kapalle mo ima ho imi yanga ngata ho ka ganda i wada ngana sigi alla jomme na gane ko ta kebe na bure ganda hona hana lemmenta hona hana ganda serebe gariti alla angari sondo ando sondo kisinde ngari afwan lengo da ga no be umratul hudaybiya oda ga girna no nyelenki umratul hudaybiya al khuruj lil umrati wa nujul bil hudaybiya ra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi manami huwan fil madinati annahu dakhala huwan wa ashabahu al masjid al harami aminina muhalliqina rusahum muqassirina fa ukhbira bi jalika al muslimuna wa ukhbira annahu yuridu lil umrah Allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallam aga madina ada kuwari kuyun nogondi kembira wa madina nandige kundu iro idi sahibanu iro misidi horomande nogondi idun tangun dollo muhallikhina rusahum honu di ngollo laga idi si o muqassirina honu gada de honde ne barna ingollo nugo kesho ada kengari agara kengari kuyun nogondi fo khibira bi jalikal muslimuna ada amogongo ikapalle mo nan sahibanu nangani nandi ida khanu o ganda ko muranda bari parce que ida wari kuyun nogondi annabi nyimmun kuyu kunni kunni wahyu nye annabi nyimmun kuyu setanira da nyagami ndi ken nogoli annabi nyimmun kuyu kenni wahyu nye mano ku kutun kuyu kella wanyina kuyu la wanyina ho sire ngara wanyina ho burenga annabi nyimmun ken kuyu njuni wahyu nye tayib ara ko kapalle monda nan tida wari kuyundi kembere wastan falala arabu alla jina hawlahum fabuta wa jannu alla nyankali rasulul mu'mina ila alihum abada kubenuga karonga madina karo kuy alama gongo ni dangani honu nyimi honu khabara nyimini honu madungi nyimini jama wado kuma dungi nyimini ilele ida kya jigi ida kya simmanandi annabi nyimindi sahabanu daga umra gay ishunda sagene
ado mu'minu be nu gana bugu inda kasa gani kati yakundira mun abada ko qur'ana ga ken gonno jina jalika fi qulubi setana da kenya yamba kaso ndo mun nokoni ka kusanya soronga sorobe kubenu ga halaki kembere wa takhallasu khaylina sakaltana amwalana wa ahluna fastaghfiru lana igiri keta igande bi nyimme igan lojur murni igan lojur konini ki haqqati heti daga haqqati ya so gambonum bayna buru makka huma me bodun ko no makka nun da bare kema gemu alla nyaga nyambo kuma ga ido daga heti imala hiti kana qur'ana aya nga kembanga ni no dangani kembere kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawmul isnin khurrata jul qada sanata 6 min al hijra allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallam bugu madina nan tere kille nan di wara na umuranga idi isahi banu khurrata jul khada ga siki bane koti abugu tenengen goda sugubanga jul khada ga sigi so ni gonga tene kaso ke bela nakan kaso nga sigi gelli bagam baka ko cina tumundi aga gri madina nalli aga gri makka nalli madina sina tumundi nyina ga bugu nan di wara na ke umratul hudaybiya aga baka ko ta do wujuna do kamona gati go gore ambugo wujuna do kamona gati go gore ado kenya mbogu gelli muhajirun ngado lansari ganko wasaqa ma huli hadi li alama nasu annahu lam yakhrij muhariban bal mu'tamiran kudo suronna tunanti mabugu gajange ima bugu nan di wada na gaja i kha bugwa kibe tuintenga ni na kata silama ko nyimbe bi jagarni jajira ke mu manchu frein ho ho na daga na umuran da bari hadiya nu gam magani warlal dukane ni khata daga na khol la bayka ko ngame agara kende bari suronna tunan di kha daga na umuran nyai ka ko su akani o daga na umuran nyai indaga na gaja indaga na gaja nge falamma balagha julu hulayfan khallada al hadiyan wa asara huwa wa harama bil umra biram be nga kenya julu hulefa ke dingira tu intenni ho ho daga hijunga bosu ngana kawtu wada kaga na kenya ke julu hulefa kasu suna yang kafre o su hayan garano nyono umuranda bari ona namuti umuranga kembire a to ko kadi kana ile yang kana yanki kana namuti umuranga kana ro bosu ndi kadi keta ke labay ka ko ngenna jope maka gallo makano woni aga kenya ke dingira adi hadiya be ada daga na khallangundi kembire a namuti umuranga summa sara hata balaga asfan annabi ñimmen tere adi kapalle mo mi ga kayene asfanu na lima irima maka hodonga nalli asfan fajahu aynuhu wa akhbarahu anna quraysh majmuna lil qital agara serebe wari kane nantana kille ge te hidanga dina killen krosi mane khano kane killen nogondi kemre tere ndi wa kenda barni shibenu sorobe nu gano ngoni shinungi maka shinungi ngani kunya jini khakane wa kille ki krosi na kadangani ho honda kille ndi khase funde ni khari kisrebe jikana ga kille ke korosi dangan kille kata Allah nabi nyimme ngati kuresi ganko ida kiya parandi de nan digana o gana rikinye su ino gajana o gana kinye ino gajana yukum bare ga jangenye adono sagandi adona islaminu sagandi an baitul harami horomanta kage nan don traga na umra da bare ino sagandi wa kanati quraishi gadna jalbi ji tawa quraishi gangonni irina nyanka i khari na nyanka ji tawai wa arsalu khalid ibn walidi في 200 فارس من إلى كراي الخبيم إذا خالد بن وليد وقا كي حقتي بيري كندو خالد رو بيرن تخلاتو سلاما غوندي وقا كي حقتي بيري كندو كمبرا مشركا غوندي امرو سلاما غوندي اكوتا يغamba murtin do benu ga makka i mangeni خالد بن وليد ay makka gonda خالد بن وليد a girndi na kamo hilli yagamba ne saka kamma nan dilli sakwande be nyimmendi sa bonun kane kille nokondi na lima karral khamim na kille jutu قريبا من أسفان ليسود الطريقة نافجة إلى مكة كمبري إريما نلما فارندي سابونو كانو كوي نانتينتو مانوغاني يغا بكارو كيليكي بنا كيليكي سوتو نا كيلين شوتي كان نانتينتا دانجي يغا ركاتا يغا رونو مكانو واني واجما ولا حبيش ليؤونهم الحبيش نكوغا كوبينو غي كارونغانو غاني يغا تاكونو جيدين كامانو غاني جيدين كامانتا خانو كومباندي لبينو غانو كورسيغان كوندا iro kunchuure nanti nga hiya ini dema ina annabi nyimmendi kapalle bonga jay magaro fasta sara rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah annabi nyimme arek kapalle monga hume walla kala gi ngada nyamar ki ngam ko be kube nu ga dan karanga higanari ka hume khana me sawara ari kapalle monju ko me onanya kam mo kube nu go kane o xenne ko ay bodi nga jaba walla kha kube nu ga da me ka hume kundu
igara khalido kamo ku libe sikindio kane igari ko meno ngani kundu ado ku ahabisunu soro aw yakhsudul bayta kubenu ga sigo kane kundu ona ku agajana ba walla go gudangine ona kombe nyaakare kare oto daga na umuranye faman hala bainal bainal bayti khatalnahu o daga na o kuna kombe ga kare ne ba serebe gano sagandi kombe magana don daga na hiji kembiro na kama ona don daga na umuranda bari ona sigo na kama ngaja ona kama ngaja abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar hina giri adigamu ati jina mutamirina la muqatilina faman hala bainana bainal bayti qatalna o ku giri madina nan to daga na umura nyaare bor gajange mo bagandi gello ga bakka qoron daga khaifat sere sugana bartodo ka ke daga nan to umura ndabarni kembiro xana giro na yanto ne ndabari wona gaja kembiro alla ga kebe barni anda mi nyimme wara mbayge ala ka palle mon ko me fa qibala nabi sallallahu alaihi wasallam hajaray abubakar rangi aray ada kewtu nanti qoron daga wonde ko umuranda bari gelle serebe kan ignati no saga ndina horsen kam mondarono kembire wona gajange ndabari gajange nyana kata Khalid ibn Walid ra Khalid al-muslimina fi salat al-juhur Khalid al-islam ngari iwasalli nan jallini وهم يركعون ويسجدون فقال لقد كانوا على خرات لو كنا حملنا عليهم Khalid tiyati billahi atu opportunity gore nyaaro firi kundu ke canji gore be ga dango kuma o da ke canji bulo kundu on daga ke mekidana o gadi wari ga sallini kundu ki ga ke sallina salle ngo sugan kusa daga goji kamata bane o ga serebe karni di sallinde ke kundu ke ngabendi de e kunga sikido salle ngame o kudo ka hanu na wuri kam o ga serebe karni ke ndaga bendi ito ko monene ke tay ga sikki ido ke monene ngame i groupe nu gere geta honuti dangani nono ronderinge salletana warni ida ima salle ananya salle kundu salletana warni kana no gane kadi inda sigi ndey sallini kembiro na gidi wona daga kheniya on daga kheniya ida qanunan ti nguji kam magadi la ganjira jallenga iwa ken no gondi Allahu azza wa jalla fa anjala Allahu salatul khawfi bayna al-juhri wal asri fa fatatuhu al-fursa kebe keta yiga nyamunda na khano opportunity kebe keta idan ke opportunity ko sa feli maga keta yiga to ko kemme kutande saletana warni yiga na sigin nanti wasallini kembiro na giri ona kheniya yiga salli anan jalli kata la ganjira nga kenyene Allah da kanu yen challe nyangandi ken tu intenna agati Allah kallangi ngati fa ya ko mutafikum fal taqumu taifatum maka groupe yugo khasum magara sigi nanti khawsallini groupe yugo nun daga sigi ando kunna jalli groupe yugo nun ni ga janyu kungudu kunna sigi kharo gonno ndaka konno kuwa kebe murno indaka kitana annabi nyimme la ganjira jalli halle keta wa gaja rasulullah tariqan khayra tariqihim fasalaka jadal yamin asfala makata annabi nyimme nga agar khalido groupe nga kille kebe diketa agadi kapalle mon ko me agadi ay suga gemo kebe diketa nan do to daga na umura nyomo to wada kana gaja kha serebe gana di wosa gandini Allah kamma on torono kembiro na kama gaja aga grike tagra la ganjira jalli ara sahibu ara khalidu ga sakanu be ara kille ara kun kille ke gori ara teen kille ngutu na nyanka nan dinda garoti makka ureda annabi nyimmen tre maga kinyene hudaybiya ta birang mahabbatu hudaybiya maga kinyene nongani falamma balagha barakatina khata fajajaraha falam takhum agata ko nyogo be kebe kam maga aga tindo ma hudaybiya agata ko nyogo me kebe kam ma nyogo me ke khuruf mana nyogo me ke sagu e say wonu li la nyogo me ke yonto mo ila katu mo na girndi nyogo me madu nge gilli fa qalu qalawatil qaswa fa qala ma khalawati qaswa no ma jaka laha bi khuluq annabi nyimmen ji kuncuro e ati hani say wonu ko nyogo me ke ga sagu say wonu kuri la nyogo me ke yonto na katu na here nya ko angri mo nyogo me mbara gilli iti qaswa khabara agata ko nyogo be ke kam kenya to ko ni qaswa iti qaswa bara annabi ti hani ati qaswa bara ata ma bara kama ka kenji ta aji ko etken ata bada ma bara ngana ita kuna kama bada ma bara kama ka hoshi ta aji ko ga etkebe ati walakin habasaha habisul fili kebe ga da ture dun gonu ko da kaga danga kitabe ga annabi nyimmen du tere kenji ne sallallahu alaihi wasallam abura hata ga khanunan dilla alkaba kara gurja sina kebe agari yadi turu ngari ma makka khodonga nyugo agata ko ture be kama ture ke gurufu na hina ge ture modu ngeda kana
hoda kaga dangay mo be kitabe ken gondi annabi nyimmenti hibe gara ture dun ko nun ture ngurufundi kemme hagare ganyu ko meke ngurufundi kemme nda kaswa ngurufundi ati ga kama kati kaswa bara ati kaswa ju ko eti balle abara ma barangana kam summa qala annabi nyimmenti wallahi la yasalunani qutatu yajimuna fiya hurmatallahi illa ataytum iyyaha annabi nyimmenti ati wallahi ati lenki ati makkan kon tan négocier kaydi su saguni tabalin kam lenki nganda saynen indan négocier kaydi su saguni lenki nganda saynen anay kebe alla kute gantadi alla kute entadi filla kapentadi ido musila hadiga me suntarni katinga lenki nganta du ngene ndiga ken jitini mena nganda saynen kembri alla an be nyimme nyimme da ay meda khaswara samba digiro ndaga ñogo men ngiri ya daga migarini maga yankana hudebiya maga yankana hudebiya dingiranga yankano ngani iga yankano ngani wajahu budayl bun waraha al ghujayi fi nafar min al ghujaan wa kanu nasihina li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu anna quraysan musta'idun li qitalihi budayl bun waraha ke kahini serebenu tapoli ngido ta an i kabilan kahini tapoli nga nabi do serebenu naka mana ka kabila tapoli ndo billodi ngido anda alla nabi nyimme naka onta nga jana har sir suga nga jana onta kapai o wan nugu dungu la gono kasere suga monda illi jambandan kena nga wona mugu mogara konandangan tay ke budele bun waraka aro groupe ri ye libanu go ja kabila nga iri nabi nyimme segata aga hudebiye nugu dungu la no ni alla nabi nyimme ndangan ida ke ko farenda nanti makkan gonda ke akanu nanti kananga de inanga jangunde inanga ja Allah nabi nyimme khibari sallallahu alayhi wa sallam annahu ma jaa illa li umrati imari gaja wa ma jana lil qitali umari gaja de umari gaja ori umura nyai jajira ke sugar no umura ndabari mo be alikaba o gari umura nga kundunye ka khuresi gan ko ngana bara inda bara salahi yenga nanti miga no saga ndia ma gaja ngenya a kembere kebe ga khuresi gan ko kitana bure nyande ikedi sahibon umari gaja ori umura nyai khay ganati bakkoy harsa ila higin ihajun na gaja ngenya kembere gawa sikki wi gajana miga ni sukan nungutu alla wayde nyani danga ni ini sukan nungutu walla kenga gawu yam fi jallahu amruhu mallaga kebe da barni ana kiti wodi odo menaka ukumari gajade wori umuranye kay gana sigi ya dan dalle bango ke kam harsanan jimiga no gaja khafu ngamma kembere gawa sikki alla wa kenne way nyano danga no wi sukarni walla galla ga kiti be nyano dina kana kenda bare bayna quraishi bayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quraishi wala maraja budeli ga sage budeli bun waraka o badilu keta budeli bun waraka aga ille kato abula ga jalika quraish ala ko quraish kan kondangani nanti mahamudu bari ga jade mahamudu ri illi umura nyai asugar no umura ndabari mo be mahamudu gari kenye kembre quraish kan ko har sey kilu mataku ida mikraju bun hifsi da kengirni na gai ida ken kay kata fareni saybonu الله فارس صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبوديلي ada gara kibe ko budeli dangani ayle sagana me kuresigan ko ngara harebe wara katay no ngani ayle sagana kem pare o mari gajo kuru umuranye ka khagana ti khaw bakko khano gajana kembere kebe ganya na bure nyani tay kuresigan ko nyille khadi wara salo sayyid al ahabis hulaysi bun ikrima igada bandi no kubenu ko me gundu ndaxano ku nanti ngahiya ina muhammadu gaja ille kunyi manke ngirni ni hulaysi bun ikrima nanda hande ka anda kata muhammadu no ngada ndikam anda kata allah nabi nyimme hulaysi ke gari falamma asrafa al muslimuna biram be agari muslimun ngara hayna rini allah farenti dangani ati kuni surwai di suro iwa hadiyan darno fabo kada hadiyan ku waraka kane saybo nunda kenda bari westa i jongo iketa idol la bayka ko ngame ati kuni surwai iwa hadiyan darno inda hadiyan ku waraka ma ga kane agi kata na horo la bayka ngame ina kundarno tay falamma ra hules jalika hulesi gara kengari a habisnu ko kirsa gara kengari igada hadiyan ku wara du kane sudi ina mu ira mu idol la bayka ko ngame ati dangane ati subhanallah ma yambaghi li hawla anta daga na ona kusuro sagandi Allah kam ma iganda hijini iganta umuranda bar anta daga na sere sudanga nan na ku sagandi
annabi nyimme ngara sehe kebe ko hayati kuni sura iwa hadiyan darno igana hadiyan ku wara khama kasu ina ga darno itina khari umuranya khamari kaja kada hadiyan ku wara khadu kane kharo labay ko ngen na nyime haga da kengari hulesi ga da kengari ati shenna ko ngala dangane atandara gana sere wo sere sudangani wona ku sagandi iganta umuran da barni iganta hijini iganta umuran da barni Allah kake ati atu haju lagami wa jujami o humeri ati banu jujamire banu lagamire mundu jujamire mundu humeri mu kunci warne na to mana agamu na kebe ko qabila nu yogon wajajira ke no gondi qabila maka yankanto qabila nu yimminu bi maka yankanto ngani no seregan di kapasroy kunju warne na umuran da bari mo be gallingi na dak ina umuran da bari lagamiro jujami qabila kay kul lagamiro jujami ya kishangalla annabi nyimme nga kon sahih muslimun no gondi sahih muslim no gondi hadisu min hadis fatima bintul qais radiyallahu anha sayba ge gilenyeni hadise ge gilenyeni ke yagare kundu sahiba yagare nyeni ati ke kinan fati ikina ga fati idagi danta wi habatu gundere men kan no gondi habatu gunne kere meto ko nyeni nto ko nyeni abdullah ibn ummi maktumi ati ga daga iga i habatu gunne kere men kan no gondi ko tay go annabi gangunde nay ko sa gangunde ndi salatul jami'a iga bogu daga miside ke nogondi ida rakanu hili salli iga da rakanu hili salli annabi tsere minbarin kama ati kasunta ko kabati gari ata ko minbari kama dalla asoyi ati ngada kakka huma me qawatuba iti alla di fara nyanatu ati tamimu dari wayran kunni wa nasara nyani tamimu dari rin ko balle ma garo islam kunni tamimu dari da qisa wa kunni ndangan ndemina qisa ke kona gadangan tamimu dari ti kuntanji ke sere tanji ara kisa ke tangande ni tamimu dari maka aga yelle rono islama gonde agara sagandi kenni annabi da ko say wonu dangan aga dajjal khibaren gon nandi qabila nu suro hilli alli inna lo hure no gondi gelli la khamido ju jami qabilanga mo garo kem bari sedi kilengi leni ali muhimu ken qabila be gano faren bayi ken qabi kenya ku ke hulesi hay kunya ko nati kunchuron su warni tawafu ndabara likaba mo gobe gallingi dangani abud mun talabire me makkan gonna ken kata kanati ken do murada barni ati halakati quraish wara boli bayti ati ke gana sigi makkan gonno gondi ati quraish gango ati halaki innal qawmu ataw mutamirina falamma sami'tu quraish minhu jalika parce que quraish gango keta igano ko be kanun doni arani kunde ke habe sunu khirse ida ko akka homi ka ke gada ga kinye annabi nyimme ndi sabanu ga di wari mo be ati makkan gonde kenta kapakay gare kamade ke mari gajari umuranye inta kapakay gare kamma kado gare nya hayme kabuga do alla kanna kana ani umuranda baranyille agalli gajade wara wa kapakay parce que tapolindo billodi ngoda kana agalli gaja su wara wa kapakay ona oda kana gaja khamari gaja ari umuranye ku qabila nu binu agara ku qabila nu su konti kunju warni wata wa funda barna likaba ina bugu ina daga abud mun talabire me man abud mun talabire kismare nya alla nabi nyimme ngaba Allah nabi nyimmen pa wana abdullahi habana abdul muntalbiya ati abdul muntalbi remme ke kisi magani makka mo khatini kenya ndali ka ba tawafun ke ngana siga garu ka ba halakini igada tu nanti ku faren ken kai farenga itara ngani kure siga gonda rangani qalu ijlis iti hay tagu ranguni da daro nanti hay tagu ranguni ko na haklen bay iti innama anta arabiyyu la ilma laka bil makaidi itange ni gundu ndagana nye ka gundu bunne nyeno gondi gundu ndagana ka gunda higa be sera plani do jambay be gi maka angenta kentu de angenta kentu isage kadi har say qur'an gango ku yado hare kay kena medi isage kadi ida urwata bun masawud sakafi ida gahi ida ken kay kadi anda kata Allah nabi nyimben sallallahu alaihi wasallam urwari ada ande binyi men digal lemma ko ande binyi men diga marane kana makade agra diga mebe ko budeli dangani agra kebe ko habijinu ko christian dangani ara kenya ko nada ara kenya ndiga marane ara kenya sagandi islam magala li budeli ara kenya ko budeli di soro dangani kembre urwata bun masawudu sakafi jukanon don nigata ati ande binyi men dawo ati muhammadu ati dunasi kelo lenki na ko angen ngada wari ba sirebe gara soronju ko me nalikati ha bankadu ngonu wani shugal nungudu ni sukari muhammadu dunasi ko kuma kengari hanade sirebe ga gri nalikata soronga
ando sronna likata mbaba kanga na mbaba ngadu ngunu jura ga ni ju khannungutu ni ju kari kemba nyahana de ka mahamadou igeda sura waran garonga gunu tungarango nya gabum bangarong anda gajanga nun ga hume anda yugo goron ko men dilli katamba bangadu ngonunga ikera tungarango nya gabu ngarangaronga kha gelli makango nya gana wini igana wale ngutu igeda kubinu waran garonga ijo wurnu bakanga de ijo wurnu de anga kebel warnanda tunuba anda tunu hana katami ce garno hike no gonni hana ba iya hakkanu akete do digal la samante ke sukkonde ngam ande be nyimme mari ke jawo iya anda hike su gilondi ati kubenu ga ngaronga tungarango nyende kusura wurna nga kumbane inda wura nga kumbane keta an nyana kamo agara kengo abubakar sidiki wono ngana butu abubakar butu farada ali abubakar imsi su bajiru lata kayinde nyen ka kembire akedi mushriki nyen akedi mushriki nyen abubakar tarangani igana lata sunna ndiraqe daga nonjugu rabel mel wad sene ati lata sunna ndiraqe daga nonjugu abubakar diga me ke haraku parce que mushriki nyen kembire nya kondo nanti daga kengol le nya mai akramakumullah wasu mundo nyen kanda si magala diga me ke am kembire nyi diga me ke haraku nu kundu nyen ka abubakar watu nanti mushriki nyana ke ngina ti daga kenda waram mai kenda torno ka kebe ga torno ana lata darno nan goti mai ada go diga me ke hilinga nanti daga da bar lata daga da bar lata o kuna urana hanu nafirru minhu o kuna ngurba kala fare ngaronga ke ayu wali khabisu ke mali wunake o ko nguru nan bi nyimenga na nguru fare ngana to kono ngoni tayib ati atirni ati ko gonda ke diga iti abubakar ndeke diga me ko falamu yastati wa nyura da ala abi bakari li ihsani abi bakari ilayhi min qabli abubakar ga demi golli ci rebe nyana dangani akilu ndeka no ngani akor diga me ga saga nay ande be nyimme nga ko no ko hadamare men di golli ci ren ko menye sire suanga darno nga golli ci ren nyana dangani akaman kana logo awagotono mo ga kelengi ngiye beri te yogonu kana tiga abubakar tammo nyenye tarihu ngumu tarihu kitabe gumu nyogono ken kono nanti abubakar tammo nyenye kiñeno gadi nan ngani an nguru tambonga tambo nyenyi horo kan gulle nyena komenga ane horo kan gulle nyena ngari tambo nyenye nyena komenga ngana kuran tambo getu wala nan nya komenga sako ga ke lengi ngiyebe no nan nyimme nyan ka filin no ni tambo mahrami islam ko ke dinandi tambo mahrami angana hata jalla wa wutu kawga ke lengi ngiyebe de ganan jumunda daga na ko allo ko sorondi kebe ga tambo honde kebe ga maka wasetai angana daga sumunde daga na ko te yo an ka tambo tinna maganya de angana tambo ngutu sirenga ko kengo da ugora kebe ko yakara kaso ngana ko no ma yomi no maka kenda bari angana tambo ngutu sirenga angana khala jingita wal yakun awwalu hammuka khadawu dayni ho hana be hammi hana be ganyilandi daga tambo getu hana daga tambo getu ga kangana tambo ngutu anna dum ngundi da anga ga garna anga ga mungu an jimine tambo ngo kebe ga ramba gandi gotan no gondi en kejeni wakono la adiri ntatuma hadise ke sa anden iti ande be nyime ngara kabita maka wari ngara wari asa andenga arjanna holla kenga angana siren cedaki godo bane angana ku alkaman kota Allah nan tugana godo tamme man jabili hasanati falahu asru amsalha se suratul an'am angana siren ku godo bane anan tugana godo Allah nan tugana godo tamme kangana siren cedaki godo bane angana sumundi godo bane Allah nan tugana godo tamme do nyirway parce que atiti xaram mo daga na jibrilu man xanda sumunde nga baraje mbugo sadaka ati muhammadu sadaka nyaga nan boga be wadi mata sude sadaka nyaga nan boga be adu mun ina hoka hayanga bo ta makin denyeni ko ina hoka hayanga bo ko ga kelengi ngibe non anga sirem boga be Allah wa nyaga na re ho maka honne ke be gam maka wasita nyaga nyi mi manya tay atu ko gadi ati ka sadaka anga nyaga nan boga be walla ho magana mun ina ka hume ya inga boga bo ka anga serega grita num billa gari nan dan ni jumundi kem baju nya hay bonno kundu de ke mana anda kem ballera kane aso hayno kundu do ko gara ko mo anga tambo makabe ke langa hara wutu an maka holla ken tagandu kane parce que anya ga dum mun de ngari lengi keran jumundi bo kumana ngane kame ya gandu munderi angana hari angana rekatin ga ndaka jumundi ni kadi ho hana ke amma jiran kolle so ni ngonga na ko namma jiran kolle njel ne jaga jigine nga ho hana ke atuga hana kemra nay ler ni kadi tay iti abubakar tammo nyenye
tara ko gumu yogo ga kebe kono ati abokar daga nata gana nyi antam boga ndakinga parce que abokar rabara gana no ngana nanya komenga ntam mo nyina alla ngama tuga su kembira rabu ko nyanya nyana mo abokar rawanya na komenga no ngani ana sita dana daga ntam bondu anga anga min ntam bondu gandam bay daga nay anken takawar diga mu yaron ko hey wakana urwa ta bun masawur sakhfi keta ala gendiga mega mega gendiga musu konno aw alla nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallam awasin khalla gana wayon kono billahi alaykum annabi no gagu ma sirenya garni mughirata bun sabi garni aga yidir wi yadahu binali sevi iga ka hakero soti ni guja ke ben gondi ka hake droke ka hake boto ara kenya ka ambo kenya no gondi droge ke aga kitten champana aga urwa kitten champana alla nabi nyimme ci ngara way kesere xaw ke xabisu ke annabi nyimme ci ngara nge ci ngara ke ngara wotana warna ngen katu nanti ni nge ci ngara no my friend ken na nyine ngana laqullo tendi birabe ni ngana mugo tunkara nga dakka bana no gondi nge kitulli mballeni kembere keta natu nanti o wano be khasre galli nanti a haydo portion ko dakka bana no ati ngone ken ko dami ci de ke di ati yo ku wasiki la khake no ku dakka bana no wasiki asudo mara ati mange mi warange do ndi ya tanke loti mi barki no anti kandi warde ndi hayna sikino ngani ati ki khakura khakunga sallini ma mara gumi nga sikka nyimmende awanti alla ganno tangade ke fitina jamala gare dan ke fitina do ke khadan dan jamane alla ganno tangi ma sibonga angen dalli ninge sin khalla gana ke nyongo ko ma sire nya galli nanti ke ngara no lemunu ngana be bakay sire ngana la qullo tendi birabe ni kembre ko do daga ken ko tendi ga mun ko tanay urwata bun masawur sakhafi ado kendi ga me awa annabi nyimme sin khalla gana awa yon kono ma mo garata bun sobi annabi nyimme kapalle ma kendi ka hake bagandi ka hake droke awa katatay adame annabi nyimme sin khangara Allah khonne ke sera khafu ke annabi sin khangara anki tembu walla ne fare sin khang fa qala la urwatu ay ke jambante ke urwatu bun masul a grimure way aga gadi ka hake droke muta aga kitte ke sampana andi kitte ke annabi sin khanga tasu ke khana ka hake gujanguta na sampatay faren sin khanga ate agri wure ke jambante ke akhati mughirata bun siwad ati ke jambante ke anke nyandi ke annabi sin khanga anke nyi mehdi sera xawnya jambante nyana parce que mughirata bun suabi kata garno silama ko no ni kenga ahabatu gun ne hake urway men wa kana mughirata bun suabi ibn akhi urwa agidare menyani akhi le menyani akhi gena sa ge habe ke tayna habe akhi le mengenyen ke mughirata bun suabi parce que mughirata ni kata silama ko mbice garni ara soro go nukari ada bandi golle go dabari ara soro go nukari ni na burungutu ado ke nguru yana mi parta maga gine madine akinye madine ke ta wani na buru ko magara golli buren dabari aro silama go non wala man yaqbilu rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa islam allah nabi nyimme mo hotan ragayde atalli silama go ni sahlan wa halan silama go bay bismillah kangara wandi kalluko ben ho yanna ko jagandi ne de ikenta kulla kana de keta mugara daga urwa sinre ikitte kara kana ga kata nandani kitte mbugo annabi sinrenga urwa khata daga ni giri bakki wure ke jambande ke agara kendi ga masa gandi mugara daga ni ange madimi jambanta golle nde barni ngati ni keda jambante ange nyende jambanta golle nde bari ke ga tambiro trende sudi wandi tambo ke tambo nga gabiya mo be i ha angara golli bure ke be bari ya hinde kenya tugal parce que urwa heti kabilan kirsen ba angi dare men de kem bandi golle de bara urwa rasul on kari ide garo kabilan kirsen agro soro be nu kari agari na burumutu kani diyan tuga anna kanona burunta tuga agada urwa da mugarata bun shubi dan gen golle sa gandara nan dai ni jambante ngangri wure tebo kembre urwa agada sahibo nu ngari mo be galla fare ndarno mo be iga Allah fare ndarno faraja ila quraish ay le kata quraish gangonga ati quraish gangonga ngani ati wallahi laqad wafadatu alal muluki parce que urwatu bun masawud sakafi akenni sere ya tere a tere ada jajira ke sukkatu nan daga kisra do yamani no ada kusukatu tunka nyugun jwadi suwari ati la tunka nyugu ita ku tunka nyugu gabe ta qur'an kisra tunka nyugo ita ku no ngani
kaisara tunga nyugo ita hunu ngani najasi ka tunga nyugo nga mo be jamandi ita hunu ngani ka wallahi ima tunga nyugo wari asa hebonu nga darno ko mahamadou sahibonu nga mahamadou darno mo be ima tunga nyugo su wari aka palle mo nga darno nan ko to mahamadou ka palle mo nga darno mo be wallahi indan khamu naqmata illa waqati fi kafi rajul minhu fadalaga biha wajhahu wajlidahu ati mahamadou gan har laganyi nya sedi agana laganyi nya tupa agane baka dage ke no gondi agane baka lakke no gondi agana laganyi nya tupa ala ganyi tupa de genda herne se no gondi say bor ko agane tupen no be kene yogoni kitenka kay ndi rabaten ana susi yeso ndi hatenga ata gani nyamari nan dina hibe de bari ku say bonu be no hado mahamadou karo mahamadou kapalle mogo agani nyamari nan dina hibe de bari iwuru ndenya mahamadou dange golle de bari inta har dugudu kernadi iwuru ndenya mahamadou dange golle de bari mahamadou gana halis agana sele jirage karu yaqtuluna ala uluhi wa yatawaddu agana sele jirage ji kutekede arisha ibn kunu duko ina mega jana do kenga iga jana do kenga kuga mahamadou darno mogobe agana digamu mahamadou gana digamu sa ibn kuda sa ibn kusuni xanne nyangandi ne akhfadu aswatuhum indahum idi gana me kam ko xawa wala gundu ngembali sen no na tigari fare mbange agaro silama gonde agaro miside no na tigara sa ibn bi ta kunu annabi nyimmen karonga atandi na ko yelingen ka ta kunu ji ngollo ngam angadu yelingen ngana ra ta kunu ho kam ho tengunde gurda walla ga tagaye yelingen ta kunu ho kam khalibu kebeten kunde ngani saymanu gunu walla iga graduate annabi nyimmen in schoolu nga farendi gana ta kunu na hari ngolla ngirdi do annabi ya gonna nya nyakato nakato inta dabar na ke ga farenda ati ke ga gare nya gore ngunni ati nda hayndi ni kata fare nya gon taji mala ho ke ga farenda no mo be iga ne ta kunu farendi karanga yelingi nyimera warina mulin dare kam hakke juga tengunu isu menji minde bana sundi ya gongutu ido alla annabi nyimme nya gonna nya nakato ati giga kebe ko nakata kuresi ganko wa qad arada alaykum quttatu arsaduhu faqibaluha atay mera ko nagara nandi kaga nandi musila hakaydi surti lengi nandi da kana musila hallondi menaka khawe qorna kende barde yayke iga kebe ko nagara qorna kende bar qabillahi kunati allah isro hay saqa karo koy kunya hajunna kallenga nan kota kay kubenu hayda karo koy kunta kun payta ko nanya mare mbana dugu nandi qorna kede bari yayke adukku agara kebe su ko nandi kana musila hando sala hende bari menaka khaga na bara ke shuyi billahi kundaro ka kamba kanda ti khani gajana kuna golle saka khay sakenta me saki hareng khay megmati garangani khanda salahi suko salahi gagana musila hadiga me suko iwa wutu iga ken nogondi tasallala min al-layli iga kitay fot min sababi quraish tay isina sabunan aw samanuna fahabbatum min jabal tanimi ila maskar lil muslimina iga ken nogondi wurondi ga sagu uronga kaso ko ngana mako soni ngonga jigante ngene jigine ndi akati be sere burungiri kure siga ngo groupe no ngondi yukon tari ko ngita bugu nyo tanyere sere yukona tanjege sere isusu mulli nyanka gide ki kama jabal tanimi na mulli nyanka no ngani na lila maskari muslimina kata islaminu nga berake be na limu nyanka na li yanka no ngani wa aradu bi jalika li khadaya ala al muhawalati ida kiya khanu ina islaminu kusuraga ina sedega be mulli ngarno ngani parce que ikundara ka islaminu ku khenkhea iga khenkhe tenku nganya i mulli tanjege mulli sere mulli nyanka ni na gajambu nyokungutu na munjege jawal tanimi kama na mulli nyanka na lisi islaminu ngano be annabi nyi mendi kapalle mo ngano be ko iga khenkhe ni na katuna sedega be kari no gonde iga kende bari islaminu ku ri suraka ken tanyere sere ri juji di frère wala tanjege sere kera karu yente parce que kunda simma saybanu ku renkene alla fare min jabanu ya trendene na ngodo serenju kundo ken gonda hoy kengo kundo kenda hoy tanjige ke serebe ga yanga nandi wo munde na golli bure in juntan kedi kam mawro gedi ken tanjige sere di susura ga frère ni jusiti kembere ga nyaketa annabi nyimme nga ille nga kare annabi nyimme ndi suraga an qawani sukari qafare ndi susuwara adi suwara amaga dungira kan adi suwara adi daga
adi wafa anihum allah fare ñambi maxa fa kana lahu asruhu ala li khayl urubun fi qulubi quraish ke ganya batte na kanu lo quraish gan ko jonno mu na kanu ngabe lo quraish gan ko jonno mu nga na di sasa ke su se hoda ngani ko soni gonda kona kala oda ka gongo kaga marga kana wallade gelli sere hanabe o gara hari hanabe xey ay rinan dorangane amerika jari umuranye har sodo o inno trongo tono o wada gana yankananti mo ganna gaja akhara ketanyere sere suragori ketanjige sere aganna gesu kariga o ga kebe kon nagada ay mega to korna sala yege be bari kenda kanu en talal ndi ko siga ngo jonde mo ikanu kembere keta i me mile keta nanti wotu keta i wotu nanti do anda bi nyimme ngana gaja hisira ndi kitana i mile nanti na suluhu nda bari do fare me naka kembere allah kallanke nyankandi anjalallahu تعالى قوله هو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أجفركم عليهم برام بخغم مغفوغون ديا كتانجي كسيري بخغري سورغا قرا وادغان خاني سوخان نونكتو قال الله نتونغان غادي كتونتيغي على خاغا كتونتيغي مخ مكة ساغونو نان كنا غاي خاغا غدا كوبن روغا غاي لي غادي ورا مكة نغوندي سورة فتح نغوندي كمبري يغدا خنو النبي نيمي غانو غادي taymun daragoy wala o taymun dango maga kembere ko alla gana ko arabariye ko wala ganari wala gana girndi ande be nyimmen gaga no ara usman ibn affan gay anda daga ko makkan ko nda harsa iri umuranye taghir yalla gana ken ko wala gana rnonga qadi qultum ma qultu ko akebe ko nora ko ni sawaba ngatu gana ko nyawtu سومون ديغا ما خوتني سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفره واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته